the right to go there and say how have you conducted. We are the owners. पुणे कितें ताणें गोंयच्या बिल्डरांक प्रॉमिस केला हांवें एसजीपीटीचे प्रेसिडेंट म्हणटालो हांवें परमिशन दिवपाक जाय तुमी कांय भिना. Now I request because they want to pay compensation. They are the owners. See, my भाषेन आन्सर करता कोंकणीत. First of all, when Mr. Leo Rodriguez, ex-chairperson and now councillor, I was surprised जेन्ना तो आमगेर आयलो आनी म्हणपाक लागलो आपूण शेतकामती आनी एक्सप्लेन करपाक लागलो की शेतां हाल्ली म्हूण आनी हांगा ते रोयताले तागेलो पाय रोयतालो ताजो शापाय रोयतालो आनी ताणें बरें एक्सप्लेन केलें नांगोर आसताले 500 नांगोर आनी रेडे हाल्ले गायो हाल्ल्यो दूद कोत्ताले तो म्हणपाक लागलो तशें ओवर 200 फार्मर्स तेंचेर शेत कोत्ताले आनी म्हणपाक लागलो तूं मातसो यो हांगा आमी तुका एक्सप्लेन कोत्ता हांव सगळे शेतकामती मेळोंक सोदता म्हण. आनी आयज जेन्ना हांवें पळयलें इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. ही सगळीं शेतां एका सायडीक वॉटर बॉडी आहा ते वेटलँड एज मिस्टर सिडनी सेड एका कडेन एक्चुअली आहा देर इज नो डिनायींग द फॅक्ट बट थंय शिरो दाखयल्ले आमी शिरो म्हणटाले हांव तेन्ना हें शेत कोणाचें नांवां बरयल्लें आहा कॅडेस्ट्रल प्लॅनार. सो whatever this MLA I believe is trying to do by using his influence with agencies is wrong. You cannot fool the farmers. आज प्रधानमंत्रीन सांगला की आमी शेतां रिवायव करया फूल सपोर्ट दिता फार्मिंग सेक्टर म्हूण. 2019 सांगुल्लें फार्मराचो इन्कम डबल कोत्ता 2022-2024 जाली. फार्मराचो इन्कम काय हे पॉलिटिशियन लिडर आहा पळय तांचो इन्कम डबल करूंक सोदता ते. नांवां बरयल्लीं आहा कोणाचें शेत देर इज प्रायवेट प्रॉपर्टी देर इज कोमनीदाद देर आर टेनंट्स दीज आर द मेन स्टेक होल्डर्स. मागीर थंयसर बफर झोन आहा थंयसर लोकांची घरां आहा त्या लोकांचेर कितें असर पडटलो वी हॅव टू प्रोटेक्ट दोज हावजीस वीच आर देर. तांची घरां प्रोटेक्ट करपा जाय. आयज शेतांचेर हात घाला फाल्यां त्या घरांचेर हात घालतले हे कसलेय कायदे काडटा. सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग टू सी द फॅक्ट्स एंड देन रेल्वे इज रिस्पॉन्सिबल ताणी ते रेस केला आनी उदक भरून उरला. इंडियन नेव्ही इज रिस्पॉन्सिबल सगळी घाण आयल्या थंयसर द रूट कॉज वेन स्टार्टेड रॉटिंग ऑफ फिल्ड्स थंय स्टार्ट जालें. आनी आतां शेतां रिस्टोर करच्या सुवातेर आमचो MLA सांगता खंय आपूण बोटींग स्टार्ट करता म्हणजे कितें वॉट टायप ऑफ लॉजीक इज दीस. कोणाक फायदो करपाक. जेन्ना कोवीड जाल्लें लॉकडावन जाल्लें देवान आमकां दाखयलें पळय तुमचो बंदोबस्त करा बी सेल्फ सफिशंट आत्मनिर्भर म्हूण प्रधानमंत्रीन सांगलें. चीफ मिनिस्टरान सांगलें स्वयंपूर्ण गोंय म्हूण. चिकले आमची भुरगीं चिकाले यूथ फार्मर्स क्लब म्हूण घडोवन हाडलो आनी तांकां रेजिस्टर केलें. आतां 4th कन्सिक्युटीव इयर ताणें रोयलां. आय वॉन्ट टू टेल MLA बाबा असले इनिशिएटीव घे हे शेतकामत्यांक सगळ्यांक आपय आनी सांग शेत कशें रिस्टोर करया पळय तें. Wetland has a wetland. We are not opposing. What is wetland is wetland. What is shet is shet. You cannot destroy the legacy left behind by our purvas. So, हांवें तांकां उतर दिलां जाता त्या प्रमाणे हांव तांकां तेंको दितलो. ही केस व्हरोंक जाय जाल्यार सारकी प्रधानमंत्रीच्या दारार वतलो एज MP of South Goa to stop this destruction. How many central agencies are involved? The logic is very clear. As somebody said, उदक तो थंयसरलें भायर काडलें दूध का दूध पानी का पानी you will be exposed that ही शेतां म्हण. त्या सायडीक वेटलँड दे आर नॉट ऑपोजिंग बट कॅडेस्ट्रल प्लॅन पळयात ODP पळयात ODPन तरी एका सायडीक शेतां दाखयता आनी सडनली तुमी म्हणटात हें वॉटर बॉडी वेटलँड बोटींग करता. शेतां आहा ती शेतां वेटलँड ते वेटलँड
बट हे घुमराव पळय करता लोकांक फटोवपाचें तें करनाका एंड वी वील फायट दीस आनी हायकोर्ट ऑर्डर इज देर इट वॉज शॉकिंग लास्ट जुलै 2023 हायकोर्ट ऑर्डर आय हॅव जस्ट बीन शोन सो यू आर defying it's actually contempt of court म्हळ्यार जाता that you are not implementing and I want to tell the member secretary आता कोणून आयला फाल्यां तो हियरिंग येता म्हण आनी मेन स्टेक होल्डर फार्मर आहा तांकां खंय सगळ्यांक आपोवंक ना म्हणजे हातून दुबाव लागता आमकां की देर इज अ बिगर कॉन्स्पिरसी जे शेतकामती आहा तांकां भायर दवरपाचें आनी मागीर हे पळय कितें लॉबी आसा तांकां घेवन हे चेंज करपाचें अरे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडलें तांणी without consulting the main stakeholders. The farmers are the main stakeholders, be it that comunidad, be it the tenants, be it private landowners. They pay ghara, they are also main stakeholders. Tanchi ghara save karpak jay. So we will fight, however powerful or big agency it will be. That is why I think so people have told me to be the voice and I will be the voice of the people. Thank you. MP आयिल्लो कित्याक हे वेटलँड जो इश्यू जालो जी गोवमेंटाची स्कीम आहा जी मायमळे शेतां आहा ती वेटलँड करपाक ताजी जायत शेतकामत्यांनी आनी जो रावताले तेमी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलो आहा कित्याक ही शेतां आनी कायद्या प्रमाणे शेतां आहा ते वेटलँड करपाक जायना ही आमी पुर्वजांची ही शेतां आनी पुर्वज आमी देखून ही सदांच रोवन येयलेले आमकां जाय हे शेतां परत रिस्टोर केल्ली आज पासून आमचे रोयताले पूण बंद कित्याक जाला कित्याक रेल्वेन जेन्ना तेमी कन्स्ट्रक्शन करताले तेमी तो कल्वर्ट बंद केला आनी शेतां आमगेली ती सुकना ते उदक भरून उरता सो आमगे एकूय रिक्वेस्ट गोवमेंटाक की रेल्वेन जे ब्लॉकेट केला ते ओपन करपाचें आनी आमचे शेतां परत रिस्टोर करपाची आनी ते आमी शेतां सदां रोयतले इतलें आमी सांगलां आमच्या एपीक तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन वेटलँड करपाक वेटलँड स्टार्टींग करपाक आमी कळोन येयलें कित्याक एक नोटिफिकेशन गॅजेट आयलें म्हण आमकां करता पर्सनली प्रोसेस करचें म्हण आमकां पर्सनली नायदा कोमदादी कित्याक मेजर शेतां सगळीं कोमदादीची ती टॅनंट्स आहा ती प्रायवेट शेतकामती आहा ती सेपरेट तुका प्रॉपर्टी होल्डर्स आहा कोणा एकट्या तुका सांगलां बाबा हें करपा आहा म्हण आमकां मागीर कळ्ळां आनी तितलें आनी त्या भायर गोवा बायोडायवर्सिटी आमी ती RTIचेर कोण एकट्यान मागार घातले तुवें क्लियर बरयलो आहा की हे प्रोसेस स्टार्ट करचेपणे जे जाग्याचेर नोटीस बोर्ड घालपा जाय म्हण लोकांक कळपा बाबा हे आमी वेटलँड करपा म्हण पळय असलो प्रोसेस कांय केलो इज देर अ कोर्ट ऑर्डर नो रिसेंटली जानेवारीन हांगाचो एकटो भाव मायमड्याचो हे शेतां हे पुरयता घाण जाल्या आनी ते शेत रोवपा जाय म्हूण तो हायकोर्टाक गेल्लो PLI फायल केल्ले जानेवारीन तेजी 17 जुलय हायकोर्टाची ऑर्डर आहा ह्या ऑर्डरीन तेणें क्लियर कट ऑथॉरिटी सांगला पर्टिक्युलरली PDA पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक म्युनिसिपालिटी की ही पळय घाण जाल्या ती क्लियर करा 4 म्हयन्या भितर ते सगळे क्लियर करून उडोवया आनी तो रिस्टोर करा म्हण आनी तुवें पॅडी टेनंटेड एग्रीकल्चर लँड म्हण क्लियर बरयलो आहा थिंगा हां तो आजून पासून ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट जाल ना कित्याक ती आजून पासून ते तशें आहा पडलेले आहा बट ऑलरेडी जजमेंट हायकोर्टाचो जजमेंट आसा आनी तुवें इंट्रस्टेडली गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड वॉज रिस्पॉन्डिंग टू दॅट इन द हायकोर्ट ऑर्डर एज पर द सूट फायल बाय द पेटिशनर आहा पूण गोवा डायवर्सिटी कसले स्टेटूय गेली ना ऑपोजूय केल्लो ओके राव सो हायकोर्ट ऑर्डर तुका आहा रिसेंटली जुलय 2023